Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Siti Makfiro from Class A of Teaching English to Teenagers. So, in this moment, I want to do Q&A podcast with one of the student of junior high school that is my cousin. This video is to fulfill the final exam project of this course. Yeah, in this podcast, I choose one of the topic in the ebook by Warren Kitt and Gary that is engaging through e-learning. Yeah, why I chose this topic? Because I think in this COVID-19 pandemic, the school system in Indonesia, ya khususnya di Indonesia, definitely using e-learning for study. Yeah, this is make me interest to discuss it with the student of junior high school. Yeah, I'm just to know, about their feeling, about the student feeling, about their study during this pandemic by using e-learning. Ya, ini sangat menarik bagi saya karena e-learning sendiri saya pikir sangat baru bagi para student of junior high school, khususnya bagi sepupu saya yang baru saja masuk ke junior high school, yang mana pasti sangat terkejut, pasti sangat kaget dengan sistem baru ini. Karena ini kan baru saja digunakan di sistem sekolah di Indonesia sendiri ya, e-learning. Jadi e-learning itu sangat asing, sangat baru bagi mereka yang baru saja masuk ke junior high school mungkin atau senior high school ya. Baru saja masuk ke sekolah gitu ya. Yuk kepoin sepupu aku tentang e-learning ini. Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this evening, I have a Q&A podcast with my cousin here. Her name is Sania Afafina. She is a student of junior high school grade 7 in Wali Songo Junior High School Kedunguni. Because now there are COVID-19 pandemic in Indonesia and all nations in the world, that have some effect for human life, especially in school system, right? Many schools using e-learning for study because in this pandemic not allowed to collect the students in the class. Begitupun dengan Mbak Sania ini, adik Sania ini. Kalau sekolah hanya mengandalkan e-learning saja ya. Okay, but do you know e-learning? Can you explain what is e-learning? E-learning adalah suatu sistem konsep pendidikan yang menggunakan teknologi. Yes. Contohnya apa sih? For the example, what is the example of e-learning? Google Classroom, PBS Office, WA. Yes, and etc. ya. Okay, then in this pandemic, I can see that all of students use e-learning for their study. I mean, the teacher gave material or a task in via online. For the example, they explain the material in WhatsApp group. They type the material or they record it, and then the teacher send it in WhatsApp group, or the teacher take a video about the material that have to be given for the student, and then upload it in YouTube, and the last day the teacher share the link in WhatsApp group, and then the student can see the video about the material. Okay, I have a question for you. By using e-learning for your study, can you understand well about the material? Kalau
kalau paham sepenuhnya sih tidak. Intinya penjelasannya kurang memuaskan kalau tanpa tatap muka secara langsung, karena kita tidak bisa bertanya secara langsung bila ada pelajaran yang kurang jelas. Tapi guru yang di sekolahmu itu benar-benar menjelaskan materinya secara detail apa cuma hanya memberikan tugas saja? Hanya memberikan tugas saja, tidak dengan penjelasannya. Itu ya berarti masalahnya. Okay, so what about your feeling during use e-learning? Pendapat atau perasaanku mengenai sistem pembelajaran ini kurang menyenangkan, karena ujung-ujungnya kita sendiri yang harus mencari penjelasan lewat HP, bukan melalui penjelasan dari guru, sehingga kadang-kadang jawaban dari HP itu kurang memuaskan tanpa adanya penjelasan dari guru. Oke, berarti ini yang dimaksud oleh Sania itu kurang efektif karena gurunya itu cuma mengandalkan tugas saja, yang mana tidak menjelaskan materi yang akan disampaikan, materi yang akan didapatkan oleh muridnya tersebut. Jadi ini kurang efektif untuk digunakan dalam belajar. And then this question is interesting for me. There is computer science subject in your school? Tidak ada. TIK tidak ada ya, pelajaran TIK? Berarti kamu bisa menggunakan komputer atau laptop gitu? Tidak bisa. Tidak bisa. Okay. And the last question for you that you have to answer this question is, do you have any suggestion? During use e-learning, especially for all of the teacher? You can say anything that you want. Pesan untuk guruku ataupun guru lainnya, tolong kalau memberi tugas jangan banyak-banyak, atau tolong beri kami penjelasan mengenai materi yang ada di buku paket. Jangan hanya memberi tugas namun tidak memberikan penjelasan tentang materinya. Oke. Berarti semua masalah student yang ada di dunia ini hanyalah penjelasannya saja. Karena kebanyakan guru itu hanya memberikan tugas kepada murid-muridnya, tapi lack of explanation about the material. Jadi kita sebagai student hanya bingung karena apa sih ini materinya, isinya apa aja sih materinya, karena hanya diberikan tugas oleh gurunya yang nuntut kita untuk mengerjakan semua tugas tersebut. Dan tugasnya itu nggak cuma satu saja, tapi pasti di setiap pertemuan itu ada banyak tugas, berentetan tugas gitu ya. Okay, that's all about Q&A podcast with my cousin here, Sania Afafina. And I want to say thank you very much for you because you have time with me to have a Q&A podcast. Thank you for your helping me in this podcast. Thank you ya Mbak Sania. So from the Q&A before, we can conclude that e-learning during pandemic is not effective when the teacher don't giving an explanation about the material, because the teacher just giving a task, but they not explain about the material for the task. Ya, jadi ya nggak tahu ya, dari gurunya sendiri itu mungkin kelupaan, nggak kasih materinya, nggak kasih penjelasan tentang materinya, atau mungkin lagi sibuk dengan urusan lain, dengan pekerjaan lain, atau mungkin cari enaknya saja dengan ya yang penting saya sudah mengasihkan tugas, yang penting kalian sudah ada nilai tugasnya, jadi nggak paham tentang materinya itu nggak apa-apa, tapi itu salah ya. But if the teacher giving explanation about the material to the student before giving a task, so the student can understand about the material, and then they can enjoy, mereka dapat mengerjakan the task dengan baik, dengan lancar, dengan sukses, karena they understand about the material. Ya, jadi mereka tuh paham mengenai
apa sih yang ada di dalam tugas tersebut, karena the teacher giving an explanation about the material. Ya, itu kuncinya. And then when giving a task via e-learning yang mana menggunakan teknologi, the teacher should know or asking to the student mengenai kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi, dalam mengoperasikan teknologi. Jadi, the teacher should give a task that using an easy technology that can be easy to use by the student. Jadi dengan kejadian my cousin yang mana di sekolahnya itu tidak ada mata pelajaran TIK, teknologi ilmu komputer. Jadi kita nantinya sebagai teacher harus memilah teknologi yang paling easy, paling mudah dalam dioperasikan oleh siswa yang belum tahu mengenai teknologi. Ya, jadi jangan yang terlalu sulit. Mungkin bisa melalui Google Form saja, atau mungkin bisa melalui Google Classroom atau WA saja ya. Kalau semisal mau pakai Gmeet itu belum memungkinkan sih, karena saya tahu sendiri mengenai keadaan di student di Pekalongan sendiri ya, di kota Pekalongan sendiri, karena student SMP dari kota Pekalongan kan tidak banyak yang tahu mengenai Google Meet, tentang Zoom, tentang ya video call, kayak gitulah ya. Jadi yang lebih baik sih, paling top Markotop itu emang di WhatsApp group ya. Jadi ya itu intinya, sebagai teacher harus tahu mengenai teknologi mana yang mudah dalam dioperasikan, dalam digunakan oleh studentnya. Ya, jangan pilih yang sulit, pilih yang paling mudah itu. Yeah, that's it. And yeah, that's all about Q&A podcast with my cousin, with the student of junior high school. Yeah, I just want to say thank you very much for you who can see it, who watching it, who see it. Yeah, but I want to say sorry about my mistake, my pronounce. Yeah, sorry for my mistake. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.